Tema 1, Keselamatan dan Kesihatan. Bidang Pembelajaran, Bantuan Kecemasan, Standard Kandungan 2.2, Heimlich Maneuver, Standard Pembelajaran 2.2.1, Menerangkan Heimlich Maneuver. Apa yang berlaku pada kanak-kanak ini? Jawapannya ialah tanda-tanda tercekik dan sukar untuk bernafas. Apakah akan berlaku jika tidak membantu mangsa? Tanda-tanda ini boleh menyebabkan maut kepada sesiapa sahaja. Sila rujuk tanda-tanda tercekik yang dikeluarkan oleh KKM. Slide ini menunjukkan keadaan salur pernafasan tersumbat disebabkan oleh makanan. Kesimpulan tercekik. Pertama, tiada udara boleh masuk ke peparu manusia. Kedua, akhirnya oksigen tidak dapat dibekalkan kepada peparu. Ketiga, sewaktu mekanisme pernafasan, oksigen yang tidak dapat dibekalkan ke organ-organ utama manusia seperti jantung dan otak yang boleh menyebabkan maut. Jom kita saksikan video berkaitan konsep tercekik. Swallowing, or deglutition, is the process by which food passes from the mouth through the pharynx and into the esophagus. As simple as it might seem to healthy people, swallowing is actually a very complex action that requires an extremely precise coordination with breathing, since both of these processes share the same entrance, the pharynx. Failure to coordinate would result in choking or pulmonary aspiration. Swallowing involves over 20 muscles of the mouth, throat, and esophagus, which are controlled by several cortical areas and by the swallowing centers in the brainstem. The brain communicates with the muscles through several cranial nerves. Swallowing consists of 3 phases. Oral or buccal phase. This is the voluntary part of swallowing. The food is moistened with saliva and chewed. Food bolus is formed, and the tongue pushes it to the back of the throat, the pharynx. This process is under neural control of several areas of cerebral cortex, including the motor cortex. Pharyngeal phase starts with stimulation of tactile receptors in the oropharynx by the food bolus. The swallow reflex is initiated and is under involuntary neuromuscular control. The following actions are taken to ensure the passage of food or drink into the esophagus. The tongue blocks the oral cavity to prevent going back to the mouth. The soft palate blocks entry to the nasal cavity. The vocal folds close to protect the airway to the lungs. The larynx is pulled up with the epiglottis flipping over, covering the entry to the trachea. This is the most important step since entry of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening. The upper esophageal sphincter opens to allow passages to the esophagus. Esophageal phase. Food bolus is propelled down the esophagus by peristalsis, a wave of muscular contraction that pushes the bolus ahead of it. The larynx moves down back to the original position. Tunggu dulu.
Ia boleh diselamatkan dengan menggunakan teknik Heimlich maneuver. Apakah teknik Heimlich maneuver? Definisi yang pertama, teknik tolakan abdomen yang dilakukan kepada seseorang yang tercekik atau terdapat benda asing yang menyekat salur pernafasannya. Definisi yang kedua, Heimlich maneuver adalah istilah pertolongan awal, pertama dan darurat untuk membantu orang yang tercekik atau tersedak dengan menekan perutnya kuat-kuat. Gerakan ini akan menghasilkan tekanan besar pada perut dan dada orang tersebut sehingga objek yang tersangkut di salur pernafasan dapat terlepas keluar. Kata kunci teknik. Pertama, pertolongan pertama secara kecemasan bagi orang tersedak atau tercekik disebabkan benda asing menyekat saluran pernafasan. Kedua, teknik tekanan kuat pada abdomen. Ketiga, gerakan tersebut menghasilkan tekanan yang besar pada perut dan dada. Keempat, gerakan berulang akan menyebabkan benda asing yang tersangkut akan terkeluar dari salur pernafasan. Pencipta teknik Heimlich maneuver. Pencipta teknik tersebut ialah Henry Heimlich. Dilahirkan pada Februari 1920 dan meninggal dunia pada Disember 2016. Merupakan seorang pakar bedah toraks Amerika Syarikat yang terkenal dan juga penyelidik perubatan. Penilaian. Berikan tanda-tanda tercekik. Terangkan maksud teknik Heimlich maneuver. Sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.